श्रीललितात्रिशतिस्तोत्रम्। अस्य श्रीललितात्रिशतिस्तोत्रमहामन्त्रस्य भगवान् हयग्रीव ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः। श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरी देवता। ऐं बीजं सौं शक्तिः क्लीं कीलकं मम चतुर्विधपुरुषार्थफलसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ऐमित्यादिभिरङ्गन्यासकरन्यासाकार्याः ध्यानम् अतिमधुरचापहस्ता मपरिमितामोदबाणसौभाग्याम् अरुणामतिशयकरुणामभिनवकुलसुन्दरीं वन्दे। श्रीहयग्रीव उवाच। ककाररूपा कल्याणी कल्याणगुणशालिनी कल्याणशैलीनिलया कमनीया कलावती कमलाक्षी कल्मषग्नी करुणामृतसागरा कदम्बकानना वासा कदम्बकुसुमप्रिया कंदर्पविद्या कंदर्पजनकापाङ्गवीक्षणा कर्पूरवीटिसौरभ्यकल्लोलितककुप्तटा कलिदोषहरा कञ्जलोचना कम्रविग्रहा कर्मादिसाक्षिणी कारयत्री कर्मफलप्रदा एकाररूपा चैकाक्षर्येकानेकाक्षराकृतिः एतत्तिदित्यनिर्देशा चैकानन्दचिदाकृतिः एवमित्यागमा बोध्या चैकभक्तिमदर्चिता एकाग्रचित्तनिध्याता चैशनारहितादृता एला सुगन्धिचिकुरा चैनः कूटविनाशिनी एकभोगा चैकरसा चैकैश्वर्यप्रदायिनी एकातपत्रसाम्राज्यप्रदा चैकान्तपूजिता एधमानप्रभा चैजदनेकजगदीश्वरी एकवीरादिसंसेव्या चैकप्राभवशालिनी ईकाररूपा चेशित्री चेप्सितार्थप्रदायिनी ईदृगित्यविनिर्देश्या चेश्वरत्वविधायिनी ईशानादिब्रह्ममयी चेशिद्वाद्यष्टसिद्धिदा ईक्षिद्रीक्षणस्पृष्टाण्डकोटिरीश्वरवल्लभा ईडिता चेश्वरार्थाङ्गशरीरे शाधिदेवता ईश्वरप्रेरणकरी चेशताण्डवसाक्षिणी ईश्वरोत्सङ्गनिलया चेतिबाधाविनाशिनी ईहाविरहिता चेशशक्तिरीशस्मितानना लकाररूपा ललिता लक्ष्मीवाणी निषेविता लाकिनी ललनारूपा लसद्दाडिमपाटला ललन्तिकालसत्फाला ललाटनयनार्चिता लक्षणोज्ज्वलदिव्याङ्गी लक्षकोट्यण्डनायिका लक्षार्थ्या लक्षणागम्या लब्धकामा लतातनुः ललामराजदलिका लम्बिमुक्तालताञ्चिता लम्बोदरप्रसूर्लभ्या लज्जाढ्या लयवर्जिता ह्रीङ्काररूपा ह्रीङ्कारनिलया ह्रींपदप्रिया ह्रीङ्कारबीजा ह्रीङ्कारमन्त्रा ह्रीङ्कारलक्षणा ह्रीङ्कारजपसुप्रीता ह्रींमती ह्रीं विभूषणा ह्रींशीला ह्रींपदाराध्या ह्रींगर्भा ह्रींपदाभिधा ह्रीङ्कारवाच्या ह्रीङ्कारपूज्या ह्रीङ्कारपीठिका ह्रीङ्कारवेद्या ह्रीङ्कारचिन्त्या ह्रीं ह्रीं शरीरिणी हकाररूपा हलधृक्पूजिता हरिनेक्षणा हरप्रिया हराराध्या हरिब्रह्मेन्द्रवन्दिता हयारूढा सेविताङ्घ्रिहयमेधसमर्चिता हर्यक्षवाहना हंसवाहना हतदानवा हत्यादिपापशमनी हरिदश्वादिसेविता हस्तिकुम्भोत्तुङ्गकुचा हस्तिकृत्तिप्रियाङ्गना हरिद्रा कुङ्कुमादिग्धा हर्यश्वाद्यमरार्चिता हरिकेशसखी आदिविद्या हालामदालसा सकाररूपा सर्वज्ञा सर्वेशी सर्वमङ्गला सर्वकर्त्री सर्वभर्त्री सर्वहन्त्री सनातना सर्वानवद्या सर्वाङ्गसुन्दरी सर्वसाक्षिणी सर्वात्मिका सर्वसौख्यदात्री सर्वविमोहिनी सर्वाधारा सर्वगता सर्वावगुणवर्जिता सर्वारुणा सर्वमाता सर्वभूषणभूषिता ककारार्था कालहन्त्री कामेशी कामितार्थदा कामसञ्जीवनी कल्या कठिनस्तनमण्डला
करभोरुः कलानाथमुखी कचजिताम्बुदा कटाक्षस्यन्दी करुणा कपाली प्राणनायिका कारुण्यविग्रहा कान्ता कान्तिधूतजपावलिः कलालापा कम्बुकण्ठी करनिर्जितपल्लवा कल्पवल्ली समभुजा कस्तूरी तिलकाञ्चिता अकारार्था हंसगतिर्हाटकाभरणज्वला हारहारिकुचा भोगा हाकिनीहल्यवर्जिता हरित्पतिसमाराध्या हठात्कारहतासुरा हर्षप्रदा हविर्भोक्त्री हार्दसन्तमसापहा हल्लीसलास्य सन्तुष्टा हंसमन्त्रार्थरूपिणी हानोबादननिर्मुक्ता हर्षिणी हरिसोदरी हा हा हू हू मुखस्तुत्या हानिवृद्धिविवर्जिता हय्यङ्गवीनहृदया हरिगोपारुणांशुका लकाराख्या लतापूज्या लयस्थित्युद्भवेश्वरी लास्यदर्शनसन्तुष्टा लाभालाभविवर्जिता लङ्घ्येतराज्ञा लावण्यशालिनी लघुसिद्धिदा लाक्षारसवर्णाभा लक्ष्मणाग्रजपूजिता लभ्येतरा लब्धभक्तिसुलभा लाङ्गलायुधा लग्नचामरहस्तश्रीशारदा परिवीजिता लज्जापदसमाराध्या लम्पटालकुलेश्वरी लब्धमाना लब्धरसा लब्धसम्पत्समुन्नतिः ह्रीङ्कारिणी ह्रीङ्काराद्या ह्रीं मध्या ह्रीं शिखामणिः ह्रीङ्कारकुण्डाग्निशिखा ह्रीङ्कारशशिचन्द्रिका ह्रीङ्कारभास्कररुचिर्ही ह्रीङ्काराम्भोधचञ्चला ह्रीङ्कारकन्दाङ्कुरिका ह्रीङ्कारैकपरायणा ह्रीङ्कारदीर्घिका हंसी ह्रीङ्कारोद्यानकेकिनी ह्रीङ्कारण्यहरिणी ह्रीङ्कारावालवल्लरी ह्रीङ्कारपञ्जरसुखी ह्रीङ्काराङ्गनदीपिका ह्रीङ्कारकन्दरासिंही ह्रीङ्काराम्भोजभृङ्गिका ह्रीङ्कारसुमनोमाध्वी ह्रीङ्कारतरुमञ्जरी सकाराख्या समरसा सकलागमसंस्तुता सर्ववेदान्ततात्पर्यभूमी सदसदाश्रया सकला सच्चिदानन्दा साध्या सद्गतिदायिनी सनकादिमुनिध्येया सदाशिवकुटुम्बिनी सकालाधिष्ठानरूपा सत्यरूपा समाकृतिः सर्वप्रपञ्चनिर्मात्री समनाधिकवर्जिता सर्वोत्तुङ्गा सङ्गहीना सुगुणा सकलेष्टदा ककारिणी काव्यलोला कामेश्वरमनोहरा कामेश्वरप्राणनाडी कामेशोत्सङ्गभासिनी कामेश्वरालिङ्गिताङ्गी कामेश्वरसुखप्रदा कामेश्वरप्रणयिनी कामेश्वरविलासिनी कामेश्वरतपःसिद्धिः कामेश्वरमनःप्रिया कामेश्वरप्राणनाथा कामेश्वरविमोहिनी कामेश्वरब्रह्मविद्या कामेश्वरगृहेश्वरी कामेश्वराह्लादकरी कामेश्वरमहेश्वरी कामेश्वरी कामकोटिनिलया काङ्क्षितार्थदा लकारिणी लब्धरूपा लब्धधीर्लब्धवाञ्छिता लब्धपापमनोदूरा लब्धाहङ्कारदुर्गमा लब्धशक्तिर्लब्धदेहा लब्धैश्वर्यसमुन्नतिः लब्धवृद्धिर्लब्धलीला लब्धयौवनशालिनी लब्धातिशयसर्वाङ्गसौन्दर्या लब्धविभ्रमा लब्धरागा लब्धपतिर्लब्धनानागमस्थितिः लब्धभोगा लब्धसुखा लब्धहर्षाभिपूरिता ह्रीङ्कारमूर्ति ह्रीङ्कारसौधशृङ्गकपोतिका ह्रीङ्कारदुग्धाब्धिस्तुधा ह्रीङ्कारकमलेन्दिरा ह्रीङ्कारमणिदीपार्चि ह्रीङ्कारतरुशारिका ह्रीङ्कारपेटकमणि ह्रीङ्कारादर्शनबिम्बिता ह्रीङ्कारकोशाशिलता ह्रीङ्कारास्थाननर्तकी ह्रीङ्कारशुक्तिकामुक्ता मणि ह्रीङ्कारबोधिता ह्रीङ्कारमयसौवर्णस्तम्भविद्रुमपुत्रिका
ह्रीङ्कारवेदोपनिषद् ह्रीङ्काराध्वरदक्षिणा ह्रीङ्कारनन्दनारा मनकल्पकवल्लरी ह्रीङ्कारहिमवद्गङ्गा ह्रीङ्कारार्णवकौस्तुभा ह्रीङ्कारमन्त्रसर्वस्वां ह्रीङ्कारपरसौख्यदा। उत्तरपीठिका। हयग्रीव उवाच इत्येवं ते मयाख्यातं देव्या नाम शतत्रयं रहस्यातिरहस्यत्वाद् गोपनीयं त्वया मुने। शिववर्णानि नामानि श्रीदेव्या कथितानि हि शक्त्यक्षराणि नामानि कामेशकथितानि च उभयाक्षरनामानि हुभाभ्यां कथितानि वै। तदन्यैर्ग्रथितं स्तोत्रमेतस्य सदृशं किमु नानेन सदृशं स्तोत्रं श्रीदेवी प्रीतिदायकं लोकत्रयेऽपि कल्याणं सम्भवेन्नात्र संशयः। सूत उवाच इति हयमुखगीतं स्तोत्रराजं निशम्य प्रगलितकलुषोऽभूच्चितपर्याप्तिमेत्य निजगुरुमतस्नत्वा कुम्भजन्मा तदुक्तं पुनरधिकरहस्यं ज्ञातुमेवं जगाद। अगस्त्य उवाच अश्वाननमहाभागरहस्यमपि मे वद। शिववर्णानि कान्यत्र शक्तिवर्णानि कानि हि उभयोरपि वर्णानि कानि वा वद देशिका। इति पृष्टः कुम्भजेन हयग्रीवो वदन् पुनः। हयग्रीव उवाच तव गोप्यं किमस्तीह साक्षादम्बानुशासनात् इदं त्वतिरहस्यं ते वक्ष्यामि शृणु कुम्भजा। एतद्विज्ञानमात्रेण श्रीविद्या सिद्धिदा भवेत्। कत्रयं हद्वयं चैव शैवो भागः प्रकीर्तितः। शक्त्यक्षराणि शेषानि ह्रीङ्कार उभयात्मकः एवं विभागमज्ञात्वा ये विद्या जपशालिनः न तेषां सिद्धिदा विद्या कल्पकोटिशतैरपि चतुर्भिः शिवचक्रैश्च शक्तिचक्रैश्च पञ्चभिः नवचक्रैश्च संसिद्धं श्रीचक्रं शिवयोर्वपुः त्रिकोणमष्टकोणं च दशकोणद्वयं तथा चतुर्दशारं चैतानि शक्तिचक्राणि पञ्च च बिन्दुश्चाष्टदलं पद्मं पद्मं षोडशपत्रकं चतुरष्टं च चत्वारि शिवचक्राण्यनुक्रमात् त्रिकोणे बैन्दवं श्लिष्टम् अष्टारेष्टलाम्बुजं दशारहो षोडशारं भूगृहं भुवनाश्रके शैवानामपि शक्तानां चक्राणां च परस्परम् अविनाभावसम्बन्धं यो जानाति स चक्रवित् त्रिकोणरूपिणी शक्तिर्बिन्दुरूपपरः शिवः अविनाभावसम्बन्धं तस्माद्बिन्दुत्रिकोणयोः एवं विभागमज्ञात्वा श्रीचक्रं यः समर्चयेत् न तत्फलमवाप्नोति ललिताम्बा न तुष्यति। ये च जानन्ति लोकेऽस्मिन् श्रीविद्याचक्रवेदिनः सामान्यवेदिनः सर्वे विशेषज्ञोऽति दुर्लभः स्वयं विद्याविशेषज्ञो विशेषज्ञं समर्चयेत् तस्मै देयं ततो ग्राह्यमशक्तस्तस्य ध्यापयेत्। अन्धं तमः प्रविशन्ति ये विद्यां समुपासते इति श्रुतिरपाहैतान् विद्योपासकान् पुनः विद्यान्योपासकानेव निन्दत्यारुणिकी श्रुतिः अश्रुता सश्रुतासश्च यज्वानो येऽप्यजज्वनः स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते इन्द्रमग्निं च ये विदुः सिकता इव संयन्ति रश्मिभिः समुदीरिताः आस्माल्लोकदमुष्माच्चेत्याह चारण्यकश्रुतिः यस्य नो पश्चिमं जन्म यदि वा शङ्करस्वयं तेनैव लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी। इति मन्त्रेषु बहुधा विद्याया महिमोच्यते। मोक्षैकहेतुविद्या तु श्रीविद्या नात्र संशयः। न शिल्पादिज्ञानयुक्ते विद्वच्छब्दः प्रयुज्यते। मोक्षैकहेतुविद्या सा श्रीविद्यैव न संशयः। तस्माद्विद्याविदेवात्र विद्यान् विद्वानिर्तीर्यते
स्वयं विद्याविदेदद्याख्यापयेत्तद्गुणान् सुधीः स्वयं विद्यारहस्यज्ञो विद्यामाहात्म्यवेद्यपि विद्याविदं नार्चयेच्चेत्को वातं पूजयेज्जनः प्रसङ्गादिमुक्तं ते प्रकृतं शृणु कुम्भजा यः कीर्तयेत् सकृद्भक्त्या दिव्यनामशतत्रयम् तस्य पुण्यमहं वक्ष्ये शृणुत्वं कुम्भसम्भवा रहस्यनामसाहस्रपाठे यत्फलमीरितं तत्फलं कोटिगुणितमेकनामजपाद्भवेत् कामेश्वरी कामेशाभ्यां घृतं नाम शतत्रयं नान्येन तुलयेदेतत् स्तोत्रेणान्यकृतेन च श्रियपरम्परा यस्य भाविवाच्योत्तरोत्तरं तेनैव लभ्यते चैतत्पश्चाच्छ्रेयपरीक्षयेत् अस्या नाम्नां त्रिशत्यास्तु महिमा केन वर्ज्यते या स्वयं शिवयोर्वक्त्रपद्माभ्यां परिनिःसृता नित्यं षोडशसङ्ख्याकान्विपानादौ तु भोजयेत् अभ्यक्तां स्थिलतैलेन स्नातानुष्णेन वारिणाम् अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्यै कामेश्वर्यादिनामभिः सूपापूपैः शर्कराद्यैः पायसैः फलसंयुतैः विद्याविदो विशेषेण भोजयेत् षोडशद्विजान् एवं नित्यार्चनं कुर्यादादौ ब्राह्मणभोजनं त्रिशतीनामभिः पश्चाद्ब्राह्मणान् क्रमशोऽर्चयेत् तैलाभ्यङ्गादिकं दत्त्वा विभवे सति भक्तितः शुक्लप्रतिपदारभ्य पौर्णमास्यवधिक्रमात् दिवसे दिवसे विप्रा भोज्या विशन्ति संख्यया दशभिः पञ्चभिर्वापि त्रिभिरेकेन वादिनैः त्रिषष्टिशतं विप्राः सम्भोज्यास्त्रिशतं क्रमात् एवं यः कुरुते भक्त्या जन्ममध्ये स कृन्नरः तस्यैव सफलं जन्म मुक्तिस्तस्य करे स्थिरा रहस्यनामसाहस्रभोजने प्येवमेव हि आदौ नित्यबलिं कुर्यात् पश्चाद्ब्राह्मणभोजनं रहस्यनामसाहस्रमहिमायो मयोदितः शशीकरानुरत्नैकनाम्नो महिमवारिधेः वाग्देवी रचिते नाम साहस्रे यद्यदीरितं तत्फलं कोटिगुणितं नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् एतदन्यैर्जपैः स्तोत्रैरर्च्च नैर्यत्फलं भवेत् तत्फलं कोटिगुणितं भवेन्नाम शतत्रयात् वाग्देवी रचिते स्तोत्रे तादृशो महिमा यदि साक्षात् कामेशीकृतेऽस्मिन् गृह्यतामिति सकृत्सङ्कीर्तनादेव नाम्नामस्मिन् शतत्रये भवेच्चित्तस्य पर्याप्तिर्न्यूनमन्यानपेक्षिणी न ज्ञातव्यमितोऽप्यन्यत्र जप्तव्यं च कुम्भजा यद्यत्साध्यतमं कार्यं तत्तदर्थमिदं जपेत् तत्तत्फलमवाप्नोति पश्चात्कार्यं परीक्षयेत् ये ये प्रयोगास्तन्त्रेषु तस्त्रैर्यत्साध्यते फलं तत्सर्वं सिद्ध्यति क्षिप्रं नाम त्रिशतकीर्तनात् आयुष्करं पुष्टिकरं पुद्रवं वश्यकारकं विद्याप्रदं कीर्तिकरं सुखवित्वप्रदायकं सर्वसम्पत्प्रदं सर्वभोगदं सर्वसौख्यदं सर्वाभीष्टप्रदं चैव देव्या नाम शतत्रयम् एतज्जपपरो भूयान्नान्यदिच्छेत् कदाचन एतत्कीर्तनसन्तुष्टा श्रीदेवी ललिताम्बिका भक्तस्य यद्यदिष्टं स्यात् तत्तत्पूरयते ध्रुवं तस्मात् कुम्भोद्भवमुने कीर्तय त्वमिदं सदा नापरं किञ्चिदपि ते बोद्धव्यमवशिष्यते इति ते कथितं स्तोत्रं ललिताप्रीतिदायकम् नाविद्यावेदिने ब्रूयान्नाभक्ताय कदाचन न शठाय न दुष्टाय नाविश्वासाय कर्हिचित् यो ब्रूयात् त्रिशतीं नाम्नां तस्यानर्थो महान् भवेत्
इत्याज्ञा शाङ्करी प्रोक्ता तस्माद्योप्यमिदं त्वया ललिता प्रेरितेनैव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमं रहस्यनामसहस्रादपि गोप्यमिदं मुने। सूत उवाच एवमुक्त्वा हयग्रीवः कुम्भजं तापसोत्तमं स्तोत्रानेन ललितां स्तुत्वा त्रिपुरसुन्दरीम् आनन्दलहरीमग्नमानसः समवर्तता इति ब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे हयग्रीवागस्त्यसंवादे ललितोपाख्याने स्तोत्रखण्डे श्रीललितात्रिशतीस्तोत्ररत्नम्।